Hello and welcome to Goa 365 News. Now I am Manish Parab and these are the headlines. Congress demands immediate resignation of TCP Minister Vishwajit Rane following High Court's ruling on Section 17(2). Locals in Advalpal warn of water supply disruption due to alleged mining encroachment. And now for the news in detail. The High Court of Bombay at Goa recently struck down Section 17(2) of the Town and Country Planning Act, a decision that follows petitions from organizations challenging its provisions. Reacting to the ruling, the Congress party slammed the BJP government for allegedly facilitating land conversions and real estate lobbies, calling it a win for Goa's environment. The Congress party has reacted strongly, demanding the immediate resignation of the TCP minister for allegedly failing to protect Goa's land and environment. The party continues to condemn the BJP government for allegedly enabling large-scale land conversions and backdoor legal maneuvers. ज्या तरेन भाजप सरकारान आणि TCP डिपार्टमेंटान हो गोवा तुकडे तुकडे करून विकपाची तयारी केल्ली आसा आणि तेचेर आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान एक बरी बोडी मारून तेचेर रोख दिल्या. हो विजय सगळ्या लोकांचो आसा आणि तितून अशें दिसून येता की जी लँड माफिया आणि जे लँड लॉबीज आसा ते लँड लॉबीज खंय तरी घुसपाल्ले आसात आणि तेंचेर एक चाबूक पडलेलो आसा. आणि अशा तरेन म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटान ज्या तरेन हे आमचे फॉरेस्ट म्हणा दोंगर म्हणा कापपाची विकपाची तयारी केल्या तितून दिसून येता की हेंका लोकांचे पडलेले ना आणि प्रत्येक गोवा आपलो हक्क मागपाक हे न्यायालयान वयचें पडटा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की एका एक्स मिनिस्टरान सांगलें की करप्शन चालू आसा पण तेंकां पडलेलें ना. जे स्वताचे मिनिस्टर करप्शनान बुडलेले आसात तेचेर तेंच्यांनी केन्ना तेंचेर एक्शन घेतलेली ना. सुलेमान असलो एक मनीस जो प्रॉपर्टीन इन्वॉल्व आहा आणि आता भितून आसा तेणी MLAची आणि डेप्युटी स्पीकराची नांवां घेतली तेचेर एक्शन घेतलेली ना. पण एक बारीक मनीस खंय तरी आवाज काडटा खंय तरी एक्टिविस्ट आवाज काडटात हेच्या विरुद्ध जाल्यार तेंचेर एक्शन घेतली वयता. सोशल मीडियाचेर एक क्लिपिंग येयल्ले ऑफ द मिनिस्टर claiming that around 6 crore square meters has been wrongly zoned as private forest in RP 21. वो प्रकरण तेन्नासान चालू आहा. सो त्या खातीर ह्या गव्हर्मेंटान 17(2) सेक्शन एमेंड करून TCP एक्टा भितर हाडले. जेन्ना 17(2) हो सेक्शन एमेंड करून हाडले तेन्ना वेगवेगळे पॉकेट्स पार्सल्स ऑफ लँड हॅव बीन कन्वर्टेड एज नॉन एग्रीकल्चर फॉर बिल्डिंग पर्पज, फेवरिंग द बिग बिल्डर लॉबी. रॅम्पंट अनबॅलन्स्ड डेव्हलपमेंट हॅज टेकन प्लेस. म्हळ्यार तुम्ही अक्षरशः जे हिल्स आहा हिल्स स्लोप्स आहा तेचेर पासून तुमच्यांनी परमिशनां इश्यू केला फॉर कन्स्ट्रक्शन. इफ यू गो टू शिकेरी हिल ताज हा पळय ते सायडीक तरी तुमी वचा जाल्यार त्या स्लोपाचेर तुमकां दिसती पडटले वेगवेगळे तरेचे कन्स्ट्रक्शनां चालू आहा. हे आतां डिस्ट्रक्शन ऑफ हिल्स फील्ड्स एंड नॅचरल कवर जे आहा पळय दिस इज ओनली फेवरिंग द बिल्डर लॉबी. दिस इज अ वर्म that will kill Goa. Groundwater tapping, rampant construction, all this is a nexus and we charge that न्याय कोर्टान सांगला पळय आणि कोर्टान पळय डायरेक्टिव्स दिला इतून दोळे ओपन करपाची कामां गव्हर्मेंटान करूंक जाय आणि ताबडतोब तुमच्यांनी हे पळय नेक्सस चालू आहा पळय ते बंद जावचे आणि आसा पळय ते पोत्तून RP 21 प्रमाणे सगळे फुडें डेव्हलपमेंट वचचें. पहिली ऑर्डर कोर्टान दिल्या in regarding illegal constructions and encroachments
ही हायकोर्ट ऑफ बॉम्बेची ऑर्डर आसा 6 मार्चाची. डिव्हिजन बेंच जस्टिस कर्णिक आणि जस्टिस निवेदिता मेहता ह्या ऑर्डरीन जितले गोंयान इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आहा ते सगळे कन्सिडर केल्लेले आसा आणि एक टायम बाउंड पद्दतीन आता कोर्ट म्हणटा की हे गोवा गव्हर्मेंट जे आसा ते टोटल फेल्युअर आहा, फुल गव्हर्मेंट कॉलेप्स जाल्लेले आहा. आता आमकांच हायकोर्टाक सगळे पावर हातान घेवन ज्या ज्या जाग्याचेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स आसात ते चेक करून मोडचे पडटले. हे जे सेक्शन 17(2) हे जे आसा TCP एक्टाचे तेचेर आता हे जजमेंट येयल्लेले आसा. थंय सुद्दां तेंच्यांनी तेच म्हटलें 2 टायपचे गोश्टी आसता. एक आसा की TCP प्लॅन आसा तुमचो, तितून कितें तरी एरर आसा, मिस्टेक जाल्या खंय तरी एखाद्या जाग्याचेर फॉरेस्ट नसलेच बट तुमी फॉरेस्ट दाखयले, हेच करूंक जाता. पण दुसरे आर्बिट्ररीनस म्हणजे आपण कोण तरी राजा आणि हांव ऑर्डर दिता चल चेंज, आणि हे असले फुकट जायना, फ्री जायना. ते खुद्द BJPच्या लिडरान सांगला आपणाक पयशे दिवचे पडले. कोणी कोणाक पयशे दिले अजून आमकां खबर ना, पण जेन्ना कोर्ट स्वता जावन एक्शनी घेतली हे दोन्ही टायपच्या गोष्टी जाल्लेले इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आणि जाय तसे कोणाच्या तरी इच्छे प्रमाणे 2 चेंज, म्हणजे तुम्ही आता नवीन इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करा आणि तुम्ही करा आणि आम्ही तरी लिगल करता. हे दोन्ही टायपचे गोष्टी असतात जे खरे बेसिक जे सरकार जे आसा, जे सरकारचे काम सरकार चलता म्हणून जर दिसता रस्त्यार लोकांक, तर त्यांनी जे करपाच्यो गोष्टी आसात ते दोन्ही कामां आता हायकोर्टान आपल्या हातान घेतल्या आणि दोन्ही जाग्यार तेंच्यानी सांगले आमी केस टू केस बेसीस आमकां आतां ठरयतले प्रत्येक केसीन कितें जालां तें. Nitiksha Gaunkar, Manish Prab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. Mining operations have begun in Advalpal, and according to locals, they have encroached 10 meters into private lands, raising concerns about local water sources. Villagers have raised alarm, warning that these activities could disrupt the water supply to North Goa. Mining activities have once again begun causing trouble for the locals of Bicholim. Residents from Gaukarwado, Murgaon and Mayam are feeling the effects, while those living near Advalpal's mining sites continue to face ongoing challenges. कंपनीन अति आक्रमण केल्लो आसा. 1 महिन्या पयलीं म्हणजे फेब्रुवारी आमी 2nd विकाच्या तांकां सांगून गेल्ले, आमी वॉर्निंग दिल्ली हो आमचो जागो फुडें आमकां त्रास जावंक जायना, आमकां त्रास जावंक जायना किंवा गांवच्यांक आमकां कोणाक त्रास जावंक जायना. तेन्ना हे जे मूळ जे सोर्स आसा उदकाचो हांगाच्यान स्टार्ट जाता आनी तो बंद करूंक जायना. तो उदक बंद जायत आमकां त्रास जातले, गांवांक त्रास जातलो, परत फूल नॉर्थ गोवाचें उदक जे सप्लाय जाता तांकांय त्रास जातलो. म्हणून ते इतले सांगून ते आयकूंक ना आमचे, आनी तरी आसतना ते आतां काम करीत आसा. म्हणून आज आमकां अशें कळून आयलें की हांगा ते परत दादागिरी करून आतां परत फुडें धुकलता माती. म्हणजे ऑलमोस्ट ते आतां 40 मिटर आमच्या जाग्यान ते पावल्या. म्हणून आतां ते सांगता ना कलेक्टरा कडेन हें आसा थंय आमी हें करुया आनी मागीर सेटल करुया. ते म्हटल्यार नाका, पयलीं काम बंद करा आनी झरो जो आमचो व्हांवतालो तो झरो आमचो चालू करून दिया. आमची सगळी गोरवां म्हशी बिशी सगळे हांगा आमी कपडे उमळपाक हांगा येताले आमी. झरो बंद केला, हांगा तळें बंद केला, हांगा सगळी वाट लायिल्ली आसा. आत्तां हे जस्ट 3 महिने जाल्या काम करता. ह्यान फुडें कितें जायत सांगपाक कांयच सांगपाक जायना. आणि आमचो सर्वे नंबर 119, 118 आणि 28. तेन्ना हे आमचे मायन जी आहा ती 10 मीटर भितर येयलेली आसा, हे रिजेक्शन हे केलेलें आसा. आणि तुम्ही पळयता जाल्यार दोंगर कसो आहा 40 मीटर. तेन्ना हे वचून हे सगळे उदकाचे हे सगळे ब्लॉक केलेले आसा. हे फाल्यां उदक वयतलें खंय हे, तेन्ना हे सगळे देंवतले. ही वाट आहा पळय वाटेन वयतलो घुसतले घरां आहा तेकोन. देखो हे आमचे मुसुंडे हांगा तेकोन हे तेकानूच मुसुंडे आहा.
आणि यांच्यानी आमकां सांगलेलें सगळें तुमचें हें कितें आहा तें सारकें हें करून दिता म्हणून. आनी प्रमोद सावंतान सुद्दां सांगलेलें तुमचें कितें आहा तें कंडिशन घालून तुमकां सगळें हें करता म्हणून सांगलेलें, सेटल करता. तेन्ना अजून पर्यंत कांय ना आनी हे तर दादागिरी करता फुडें फुडें येता. Mahesh Govekar, Gautami Gaukar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly for the weather, we are in for another scorching weekend as heat wave lingers, though some cloud cover will provide brief relief from the sun. According to IMD, skies are expected to remain cloudy for at least the next 2 days. However, humidity remains high and will continue to push ambient temperatures up. Looking at the 5-day forecast, a yellow warning has been issued for hot and humid conditions on Sunday, while no warnings are in place for the remaining period. Despite this, IMD's outlook suggests temperatures will be stable, with the maximum at 34 degrees Celsius and the minimum at 24 degrees Celsius throughout. On Sunday, a light fog in the early morning will bring a refreshing chill to the air, making it one of the better times for outdoor activities. By mid-morning, the fog will clear and temperatures will quickly rise into the mid-30s, with IMD predicting a high of 34 degrees Celsius. Even at night, lingering heat will keep conditions warm and humid despite the minimum temperature being 24 degrees Celsius. Stay safe and stay hydrated. Scorching weekend ahead as heat wave lingers. Cloud cover expected for the next 2 days, offering brief relief. Humidity remains high, making it feel hotter than actual temperatures. Yellow warning issued for Sunday due to hot and humid conditions. Maximum and minimum temperatures on Sunday 34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.